dobar dan, dobri ljudi. Evo još jedno javljanje, 19. jun, mislim da sam sad siguran u datum, ali napisat ću ga ovdje svakako. Sad ćemo ući u voćnjak da vidimo kako izgledaju orasi. Konačno sam došao da pokosim ono što sam planirao samo pored redova. Ali evo da vam pokažem nešto. Vidjeli ste u uvodnom delu da sam zakačio malčer, podigao i spustio kad sam došao ovdje. Nisam opremljen kamerama, pomoćnim dronom koji bi me snimao sam, snimam samo ja. Ovo je inače spust do mog voćnjaka. Ne znam ko prati, zna da je ovo ovdje bio šumarak kroz koji sam prolazio i da je ovdje sve bila šuma, da se moj voćnjak vidjela samo kapija ovako na prolazu. To su posekli i pominjao sam vjerojatno u nekom od prošlih videa kako ovaj ovdje gospodin koji iznajmljuje ovu njivu planira da uzore ovaj put, što nije nedozvoljeno jer put nije nigdje ucrtan, samo se decenijama koristi. I ja ga zadnjih 5-6 godina održavam i evo i sada, iako znam da će se to desiti, bez obzira, eto, silazit ću kolima još, pa da meni bude lakše. Sišao sam i pokosio, pošto mi malčer štrči na jednu stranu, kad se budem vraćao pokosit ću na ovu i ne samo da ću pokositi ono što je trava, nego im je već gospodi i ovom ovdje gospodinu pored krenulo da niče trn na sred gore puta. Ovo ovdje što je bila obala koju sam ja sa ove strane održavao i ovom gospodinu, to jest gospođi čija je njiva, gospodinu koji iznajmljuje njivu, pomerio već i vratio mu za koji prolaz, koju brazdu ovamo, jer je to bilo zaraslo. Znači međa je, evo panj, znači međa je bukvalno, ja kad prođem poslije malčerom snimit ću vam, ova strana je čista do same međe, to sam ja pomerio. Ovdje gdje je bio trn nisam mogao, jer trn prepada pa ne može malčer da ga zahvati, daleko je koren, to sam već pričao. A ovaj gospodin, kome se nudim da kupimo ovu njivu inače, evo koliko je njemu, znači vidjeli ste gdje je međa, međa je ovdje. A gledajte ovo, gledajte koliko je njemu ušao bag. Ja ću mu sad ovih dana ponuditi ponovo da kupim ovo, jer ovaj bagrem kad izraste ponovo i kad bude nešto što je za motornu testeru i krvavi rad, kako ga ja zovem, evo i da me gledate, to je samo minus na cenu. Ja imam takav slučaj, sam radio u mom voćnjaku kad sam kupio njivu pored mog voćnjaka, isto sam izginuo da očistim jedan red. Bagremar koji imam, koji je parče te njive koje sam kupio, nikad neću vjerojatno prokrčiti jer to su 1000 evra. I teška mašinerija, tako da više sati teške mašinerije. Evo ovdje se vidi, ovo je široko preko 10 metara. Ponudit ću mu sad neku pristojnu, da kažem, cijenu, nešto što je realno, jer sada ja mogu da uđem malčerom i da ovo, da kažem, održavam, a kad to preraste neće moći. Evo i ovo što mu je niklo ovdje, neka žitarica je, ja sam 1,90 m, ovo mi dođe do brade. O bagremu da ne pričam. Ništa, to sam htio da vam pokažem. Ja sad idem kod mene da sredim voćnjak. Neću sada gaziti okora, hajde da prođem bar koji red pa ću onda da siđem da vidimo šta ima i da li oni plodovi napreduju ili su već počeli da otpadaju. A kad sredim voćnjak idem i u onu njivu pored, ono što sam nekada krčio i kažem krvario da prokrčim, da sada održavam, jer ovakav bagrem kao što ga vidite ovdje je i tamo. Probao sam nešto ove godine malo da poprskam totalom, ali nisam siguran koliko to uspješno, ajde vidjet ćemo poslije, sve ću da snimim što bude mogao. Idem da proteram koji red, pa ću vam se javiti. A da, i ovo ja održavam, ovo nije cijelo moje, moja međa je negdje tu, ali nema veze. Ja to krčim. Ovdje ću proći duž ograde
I proći ću cijelom dužinom duž ograde, iako ovaj put ja ne koristim, ja sam ga ostavio za druge koji uspješno obilaze, čak i kad se pojavi bagrem na sred puta, oni ga obiđu traktorom, neće ga polome, ali dobro, to je druga priča koju smo možda već pričali. Nema veze, znači to i eno tamo nema od totala ništa, možda neki mali efekat, a tamo dole, ne znam da li vidite ovo, to je bagremar koji sam ja već krčio, ono iza je stari, tuđi, a ja sam krčio moj koji evo sad koliki je, ono je nekrčeno. Znači stiže ga lagano. Sve ovo u krug ja prođem, mom prijatelju ne diram kukuruz i ne prskam sada ničim, to sam malo probao da prskam dok nije nikao kukuruz. Ovdje mu ne mogu proći, nažalost, verovatno, jer neću da slučajno pogazim neki kukuruz, ali kad skine kukuruz nema veze, ovo za malčer nije sporno. I kao što rekoh, odoh da ovdje protjeram koji red pa da vidimo šta je s plodom. Ljudi, ipak imam još jednu kameru, ajde da probamo nešto da napravim. Evo kako izgleda, ne znam da me čujete od traktora, evo kako izgleda jedan red koji sam prošao, mada svi ste ovo već vidjeli. Idemo dalje. Ostavio sam ruju da se malo hladi, a mi, to jest ja, da pogledamo i mali plod. Okrenut ću ipak kameru unaprijed. Ovo već liči da će možda da se održi. Jedan. Na cijelom stablu, dobro. Ili sam čorav. Ali dobro, jedan, neću gledati baš svako stablo i sve. Ali ajde. Ovdje. Ništa nešto ne vidim. To je vjerojatno potpadalo. Dobro. Ovo i ne računamo. Ovo isto. Mada. Evo ga, još jedan. Duplo više nego prošle godine. Dobro. Ništa, tamo nisam kosio, sad me mrzi da prelazim, rano sam krenuo. Nema veze. Pogledat ćemo i tamo. Ovdje. Ništa ne vidim. Ipak sam našao prolaz pa sam prešao 2 reda. I evo popeću se ovim gore i to mi je to dosta za uzorak.
i za neku sliku. Ništa to nije tu ni bilo od branja. A gledajte vi ovu gustinu. Treba možda odmah seći, ali nekaj. Kad god ih vidim, sjetim se mraza i uzaludnog truda oko orezivanja i planiranja. Šta da radim? Plodova slabo. I ništa. Evo imamo pegavosti pored prskanja. Ali vrlo malo. Generalno ono što sam prošao i što sam vidio iz traktora, sve je super. Možete i da vidite. Rumeni se, zeleni se. Ne znam šta su ove. Ovdje je ili ptica sletela ili jednostavno otkazala ova grana, a išla je na unutra. Tako da, svakako ništa. Dobro. Ovo nije bolest, da se razumijem. Samo je otkazala. Generalni zaključak, da ne obilazim džabe sve, ploda ništa. Mislim, to ako bude ono, ne znam, 10 komada na cijelo voćnjak, to je smiješno, to ne. Ali dobro, nisam se ni nadao, realno. Posle mraza, posle onoga što se izdešavalo i ono što sam zatekao ploda prošli put prije 2 nedelje, pričao sam već priču da će vjerojatno da potpada sve, tako da to se i desi. Vidjet ćemo do kraja. Iskoristim priliku, budite uz kanal pa ćemo vidimo u septembru, oktobru, novembru. Neće on ni da se ohladi na ne znam koliko, to je to. Nije ni bio pregrejan, ali ono, malo preko 90 i malo sam ga mučio, nisam išao u sporim, nego u brzim uzbrdo i čuo sam da se muči, pa rekao ajde, da poštedim. Ruj, idem dalje. Ostavljam ga ponovo da se hladi ovdje, to jest nije ponovo, ostavljam ga da se hladi. Ne znam da li vidite tamo prskalicu, pustio sam zaliv zbog ovoga. Ne znam da li se vidi, ovo je prednja kamera. Imam poispadalih, vjerojatno se pritisak nekad previše pojača, imam poispadalih starih kapljača koji ne trpe preveliki pritisak, a ja ovdje dole mogu da imam preveliki pritisak za njih, iako su oni kompenzujući. I onda sam ja poneo ovdje sve i svašta, između ostalog poneo sam i ovo. I sad, pošto 99%, a ne, evo, našao sam
Ovdje imam sreće, a nije. Nema gumice, ovdje ide gumica. Zato što nema gumice, onda je ovo jedini način. Tako. A još negdje sam vidio tamo, eno, samo nisam poneo sad. Poprskao me dok sam vozio, dok sam prolazio, sad vidio sam da me poprskao. A od ove ni ne znam da imam tamo, imam neki, to se sjećam od prošli put. I zbog toga sam i došao, ja ne znam kuda prođem, a da se ne isječem na ovu travu. Ovo je strašno. Evo. E sad ovo je jako čudno. Ovdje ima kapa, ali nema gumice. Mislim da se i ovog sjećam od prošli put. Da je ovdje bila spala. Da. Ha, gledajte mlaz. Sad treba umetnost da se ovo i sreća, evo. Dobro. To je to, kud ne ponese još jedan, imam i tamo. To ću poslije. Evo ljudi, pomalčirana ona njiva, sređeno sve. Voćnjak onako kako sam planirao. Evo i da vidite kako izgleda. Kao i prošle godine, znači samo duž redova, sredinu sam ostavio, malo štednja vremena. Nije do para, goriva imam, nije sporno. Ali vreme, idem da radim nešto drugo, zapetljan sam fest. Uglavnom eto, to je to i sad kad krenemo gore, idemo ovom stranom i ponovo održavamo put koji će nam neko uzorati. Eto, to bi bilo to za ovo javljanje, nadam se da će nešto ispasti od ovog videa. Vidimo se.